What a birthday, pushing to a new life. 3,700 years now, I'm free. Look at all the changes all around, I can't lie. You know my friends, they all got me. Cause we stuck up in the same days. Gotta find a way to get back to the morning days. Time, make some money through the coffees. Anything to get back to the morning days. Kami guys, so ulit namin guys. Kami guys. Kami kembali sa oras, kami kembali sa oras. Yati. Siya pinama karon iksam. Sal kamu karon iksam. Ulit lagi binaan yo. Ulit lagi kita. Nasa gitu guys. Dari tadi ini siapa ini? Jak, hemat. Dol na. Malapit na kami guys. Ang bilis namin lumakan. Guys. Hindi namin gabriel. Shout out guys ka. Wala. Shout out na kan. Kita nak subscribe tu. Long check. Tara guys, happy na mi guys na dito. Kapoy guys. Palit ta juice, palit juice pa ito. Hindi sa ta. Ito, sayo mo sad. Sayo. Wala pa ilaw na. Dili ara ibang layo ni. Lagi sila kita pagalaw na. Una ta kay para. Migali mo na buwak bos, tagak bos. Ni kabir kay juntur lagi bos na ni kabir sige no. Natagak. Migali kanina una. Ni kabir mong guys, padulong na guys. Tara sikilan guys, so guys. May sikilan guys. Nakakapagod guys. Nakakapagod. Tara on duo. Yan na guys. Okay, so. Lawit na guys, so. Yan yung sikilan guys. Yung parapan guys. Nakakapoy talaga. Nakakapagod maglakad guys. Sobrang init. Sobrang init. Grabing init ito. Hindi kami mag-building ngayon guys. Wala sir. Malay, diba? Katong dito, bilas dyan. Bilas na may building. Magaling. At ito sir. Malapit na. Yun na. Doon namin sa dulo. Long check eh. Guys, long check. Oray guys. Maraming ganito guys. Maraming mga motor dito guys. Gago talaga to guys. Wait, pat kami niya. Palit. Tingin ko ta. Ha? Palit. Ilangon yung sanin ala. Ha? Ilangon. Ito guys. Yawa. Ano yun? Nahugaw na. Maglay lagi. Guys. Wala pa. Guys ha. Huwag kalimot na mag-like, subscribe. Like and subscribe guys ha. Share yung video. Nira taman. Yung sa guys. Video sa tungkwan kung magpalit tungkwan. Kapay dami yung yung magkaulo pag ina na mga vlogger. Ano ba? Vlogger din eh. Kita vlogger din eh. Ito ito mabuti na ay. Palit na palit. Pila man dia? Wala na akong pera. Pila? Hindi na ako papalit. Hindi na ako papalit ng guys, hindi na ako papalit. Ito guys, so sigasang like and subscribe. Right, me. Guys, like and subscribe. Ito guys, like and subscribe. Tumatawa si Gustago. Oh. Ano guys? Ano mo? Ano ni count? Buko. Para mo count eh? Ganyan. Ano ni
Sige na bro. Hindi ka na. Red iced tea. So guys, si Gasang. Hindi sa tago. Wala naman nag-iwan boss. Wala naman nag-iwan, gi-post-post. Alam niyo, Oo. ilasa. Red iced tea. So, maruya. Makaluya man na ang maruya. Ay, palit na. Ayan na. Mga yeah. Mga guys, saya mo palit sa maruya kay makaluya. Maluyahan mo niya. Guys, so, Ako pa sa maruya kay papatuya. Maluyahan mo kay red daong tip. guys, dahil ang flavor. Dahil lagi flavor. Dahil ang flavor guys. Wala yung flavor. Wala yung flavor. Guys,